लिगल लेंस फाउंडेशन पक्षर आंतर्जातिक महिला दिवस पालन हो जाइछि। लिगल लेंस फाउंडेशन पक्षर प्रतिष्ठाता एडवोकेट शर्मिष्ठा प्रियदर्शन अध्यक्षतार कटक क्लब परिसर में आंतर्जातिक महिला दिवस पालन हो जाइछि। ଏହି ଅବସରରେ ସମାଜର ଆଜିର ନାରୀର ସ୍ଥାନ ଓ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମିଶ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୁଜାତା ଜେନା ଓ ସମାଜସେବୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ମହିଳା ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀର ଆସନ ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା। ସମାଜରେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ସଦୃଶ। ନାରୀକୁ ଅବଳା ଓ ଦୁର୍ବଳା କହି ତାକୁ ଅବହେଳା କଲେ ସମାଜରେ ପ୍ରଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ। ନାରୀ ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା, ସହନଶୀଳତା ଓ ସେବା ଆଦି ମହତ ଗୁଣର ଅଧିକାରିଣୀ। ନାରୀ ଜନନୀ, ଭଗିନୀ, ଜାୟା ଭାବରେ ପୁରୁଷର ସହଗାମିନୀ। ନାରୀମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 1975 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ବହୁନାରୀ ବିବାହ, ପରଦା ପ୍ରଥା, 3 ତଲାକ ପ୍ରଥା ଭଳି ବହୁ କୁସଂସ୍କାର ଆଜିର ଦିନରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସୁରକ୍ଷା, ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବାର ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କିଛି ସଫଳ ନାରୀଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। आज मु अरुणिमा 2026 थ्रू रे आरंभ करूची फेलिसिटेशन ऑफ वुमेन जो माने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करूचंदी निजो प्रोफेशन हिसाब रे, सोशल वर्क हिसाब रे। तेनु से मान को फेलिसिटेशन करबा पई इनिशिएटिव नेची मो ऑर्गेनाइजेशन आउ आमे वुमेन्स डे सेलिब्रेशन ता सेही माध्यम रे आरंभ करिया पे चाहू बिकॉज़ से एम्पावर्ड वुमेन माने निजे निजर शक्ति जानी कि सोसाइटी को चेंज करिवार कैपेसिटी रखि पारुथिले। आमे कहि परिबा ट्रू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तेनु मो फाउंडेशन थ्रू रे आमे चेष्टा करूछु लीगल एजुकेशन एवं लीगल अवेयरनेस स्प्रेड करिबा को सो दैट अन्य स्त्री लोक माने, अन्य महिला माने, झियो माने से माने सेथि उपकृत हुअंतु आ निजुको एम्पावर्ड फील करंतु ताहाले ही एम्पावरमेंट ट्रू सेंस रे हेइ परिबो। को सेक्टर रो आसिचन महिला मान को स्पोर्ट्स रो आसिचंती, लीगल सेक्टर रो आसिचंती, आ डॉक्टर्स आसिचंती एवं सोशल सर्विस रो भी आसिचंती। तेनु आमे एते कम समय भितरे जेति की अरेंज करि पालु सेइथि आरंभ करूछु। होपफुली नेक्स्ट ईयर एंड ईयर ऑनवर्ड्स आमे चेष्टा करी कि आउ महिला मानको कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेज करिया पे